Okay, hello, selamat pagi dan terima kasih kerana bersama kami. Nama saya Dino Umar dan saya amat berbesar hati dapat bersama dengan anda pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan bercakap tentang HIV atau lebih spesifik lagi kita akan bercakap tentang pengurangan kemudaratan bagi HIV ataupun harm reduction in English, kerana topik HIV ni bukanlah satu topik yang baru. Memang ramai orang dah bercakap tentangnya, malah kita dah berdebat, berdiskusi dan kita dah mengadakan banyak research, penyelidikan ke atas masalah ini ataupun virus dan penyakit ini daripada 30 tahun yang lalu. Jadi ini bukan satu perkara baru, tetapi kita nak faham apakah dia antara stigma yang perlu yang that needs to be addressed, ataupun apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan agar kita dapat mencapai satu status di mana Malaysia boleh dikatakan berada pada tahap yang cukup sihat apabila kita bercakap tentang HIV. Saya akan bersama dengan 4 orang panelis pada hari ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan hygiene points kami bagi memastikan pengalaman webinar anda berada pada kadar yang optimum. Jadi pertama sekali kami sarankan anda menutup semua tab-tab audio dan video untuk mengosongkan bandwidth anda ini agar anda tidak ada lag dan video anda dan audio anda berada di tahap yang optimum. Kedua, jika anda mengalami sebarang masalah teknikal, anda boleh keluar dari bilik webinar dan gunakan link yang sama untuk masuk kembali. Ketiga, kami mungkin akan menjalankan undian ataupun poll semasa webinar berlangsung. Jadi anda dijemput untuk mengambil bahagian melalui tab di skrin anda. Jika terdapat kegagalan teknikal yang serius yang membabitkan sebilangan besar peserta webinar pada hari ini, kami akan melakukan sistem reset dan anda akan dimasukkan ke dalam bilik webinar yang baru secara automatik. Jadi anda tak perlu buat apa-apa, anda hanya perlu tunggu dan kami akan reset sistem dan perbincangan dan webinar kita akan diteruskan secara automatik. Dan akhir sekali, seorang moderator bersedia untuk menjawab soalan anda di dalam ruang chat. Jika anda ada soalan yang ingin diajukan kepada mana-mana speaker, pastikan anda menekan butang mark as question dan kami akan menyampaikan soalan anda kepada host webinar iaitu saya pada hari ini dan kami akan cuba untuk menjawab sebalang persoalan yang mungkin timbul yang ingin anda tanyakan kepada panel kita pada hari ini. Jadi jangan lupa ini bukan one way conversation, ini ialah a two way conversation di mana kami ingin mendengar apakah pendapat anda, kami nak tahu apakah antara soalan-soalan yang mungkin timbul di minda anda sepanjang perbincangan mengenai kemudaratan HIV pada hari ini. Okey, sekarang saya ingin menjemput keempat-empat ahli panelis kita pada hari ini untuk turn on your camera supaya anda dapat bersama dengan saya pada hari ini dan kita berkongsi skrin. Ya, okey, itu dia. Yang pertama sekali kita ada Tuan Syed Azmi iaitu seorang aktivis sosial. Tuan Syed Azmi, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Tuan Syed Azmi, somebody yang sangat famous di Facebook. All the good work that you have done, building a better society, better culture dalam Malaysia ni. Jadi terima kasih besar hati Puan Syed Azmi bersama dengan kita. Kedua kita ada Cik Azrin Azari Arshad iaitu strategic partnership daripada Carex. Dan menariknya Cik Azrin ni mungkin nama Azrin itu tidak dikenali sangat tetapi dia ada satu nama timangan ataupun nickname yang lebih famous daripada namanya dia sendiri iaitu Kakak Kondom. Kakak Kondom, selamat pagi. Oh, Kakak Kondom kena on audio. Mikrofon tidak di on. On your screen, you have to click your microphone to be on. Sorry. Okay, sekarang boleh dengar. Okay, selamat pagi semua. Okay, terima kasih bersama kami Azrin. Dan ketiga kita ada Dr. Ika Muhammad Saleh iaitu ahli jawatan kuasa eksekutif Majlis AIDS Malaysia dan juga pensyarah Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Dr. Ika, terima kasih bersama kami. Dr. Ika baru saja pulang tidak berapa lama sebelum ini dari British Columbia University ya, di mana Dr. Ika buat PhD particularly tentang topik yang kita ingin bincangkan pada hari ini. Okay.
we're in good hands, subject matter expert. Dan terakhir sekali, saya ingin menjemput Dr. Nurul Aida Saleh, iaitu pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Kuala Lumpur. Dr. Nurul Aida, saya ingin menjemput anda untuk turn on balik your camera dan juga your microphone supaya kami dapat melihat dan mendengar anda. Tadi semasa kita tengah standby, Dr. Nurul Aida dah ada, jadi saya pasti she is here with us today on standby sebab dia pun dah log in di situ. Dr. Nurul Aida, kalau boleh saya menjemput anda untuk turn on your microphone dan juga your camera. Okay, tak apa. Sementara kita menunggu Dr. Nurul Aida. Let me begin by asking ahli panel kita yang ada pada hari ini, how are you all feeling today? Semua okay ya? Alhamdulillah. Okay. Bagus. Kita nak bercakap tentang HIV. Dan menariknya bagi saya, apa yang saya tertarik tentang topik HIV ini apabila kita nak membincangkan dan kita lihat sejarah HIV di Malaysia dan kita lihat status Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai penduduk yang people living with HIV. Menariknya lah, Malaysia ini merupakan sebuah negara yang sangat proaktif di mana kita ada a working frame of policies dan juga actionables awal tahun 1985, iaitu tak silap saya setahun sebelum kes pertama direportkan di Malaysia. Ya, jadi itu satu benda yang cukup menarik sekali. Okay, Dr. Nurul Aida dah ada. Kita nampak dia on screen tetapi dia punya mikrofon belum on. Itulah dia, bila kita deal dengan seorang doktor yang busy, mungkin she's fitting between bercakap dengan kita tentang HIV dan juga bercakap dengan patient. Okay, macam saya kata tadi, since 1985 kita dah ada the policy di mana kita ada a working frame untuk address masalah HIV sebelum HIV direport di Malaysia. Itu menunjukkan kita sebuah negara yang proaktif dan this proactivity diteruskan dengan polisi-polisi seterusnya, termasuklah hingga bila kita bercakap tentang harm reduction dan apakah aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk mengurangkan kemudaratan di Malaysia ini. If I may, saya ingin membawa perhatian anda kepada our most recent numbers di Malaysia. As of 2018, cumulative number of reported HIV di Malaysia ialah 118,883 orang, di mana daripada jumlah ini mereka yang telah pun advance kepada stage AIDS terdapat 25,925 orang. Ini merupakan satu number yang okey, kalau kita tengok number sahaja dia agak tinggi. Kalau sebab kita tengok ratusan ribu orang, tetapi ini cumulative. Tetapi apabila kita melihat kepada reported new HIV infections pada 2018 ialah 3,293 orang berbanding mungkin 10 tahun sebelum itu di mana reported new HIV infection berada pada 6,000, 7,000 kes. Ini merupakan satu pengurangan lebih kurang 50%. So that means we are doing something right. Ada sesuatu yang kita lakukan yang betul. Ini termasuklah greater awareness dan juga I would like to think harm reduction is playing a huge role in this. Mungkin di sini Dr. Nurul boleh dengar saya sekarang? Oh, masih belum lagi? Okay, ataupun Dr. Ika, from what you can see, what is the effectiveness of harm reduction ini yang boleh membawakan nombor kita daripada 6,000, 7,000 kepada 3,500 sekarang ini? Okay, so the snapshot of HIV, I think Dr. Nurul will be the best person to answer. Exactly. Whilst we are waiting for her to get on the audio, Dr. Nurul boleh dengar sekarang? Dr. Nurul? Okay, tak apa. I think I can start kot with boleh, silakan. So when we talk about bila kita cakap pasal harm reduction di Malaysia, kita bercakap tentang apa yang kita boleh buat untuk kurangkan impak negatif dari segi kesihatan, sosial ataupun ekonomi daripada penggunaan dadah itu sendiri. Contohnya penularan HIV melalui perkongsian jarum sesama pengguna dadah, ataupun daripada penggunaan dadah itu sendiri ada kebergantungan kepada dadah. So,
harm reduction tu kita nak kurangkan risiko dan kurangkan kesan-kesan buruk ni lah. Itu yang kita buat throughout the years yang sampai kita nampak the number of HIV cases, particularly among drug users semakin menurun tu adalah kita memberikan Dr. Nino, we can hear you. Sudah nampak dah. Dr. Ika, kita boleh dengar Dr. Ika? Teruskan. Teruskan ya. Tapi kita boleh dengar. Okay. Seperti yang saya cakap tadi, apa yang kita buat adalah kita memberikan jarum suntikan clean needles kepada pengguna darah supaya dan berisiko untuk mendapatkan HIV. Itu satu, memberikan clean needles ataupun kita panggil NSAP, Needle and Syringe Exchange Program. Yang keduanya kita memberikan methadone, especially kepada mereka yang menggunakan opioid, darah jenis opioid ataupun heroin. Jadi contohnya kalau seseorang tu menggunakan darah heroin 3 kali sehari contoh ya. Jadi dia ambil methadone tu pada waktu pagi dan the next dose tu dia ambil keesokan harinya. Jadi instead of using drugs 2-3 times a day yang memberi kesan kepada pekerjaan dia, hubungan family dia. So with this treatment dia hanya perlu ambil sehari saja and the next day tu dia ambil the next dose. Jadi ini mengurangkan dia punya penggunaan darah, especially for those who are injecting, dia kurangkan penggunaan jarum dan seterusnya mengurangkan penularan HIV lah di kalangan pengguna darah ni. Okay Dr. Ika, tapi sebelum itu, let's take a step back sekejap. Apa kata kita addresskan dulu ataupun kita fahami sedikit apakah antara mode transmission yang paling common, yang particularly di Malaysia. Sebab kalau saya melihat kepada population daripada AIDS report 2019 itu, antara population yang paling banyak menerima attention daripada policy makers, daripada doktor-doktor, termasuk macam Dr. Ika sebut tadi iaitu IDU, intravenous drug users, mereka yang menggunakan dadah particularly melalui jarum, iaitu satu. Kemudian nombor 2 adalah female sex workers. Yes. Nombor 3 ada men who have sex with men. Ya, betul. Dan keempat kita ada transgender women. Saya belum pasti kenapa dalam report itu dia particular tentang transgender women dan bukan transgender men, tetapi basically dia punya mode of transmission tu ialah melalui hubungan seks yang tidak selamat. Okay? So ketiga kategori itulah, men who have sex with men, female sex workers dan juga transgender people, transmission mode dia ialah melalui hubungan seks. Tetapi juga ada beberapa transmission mode, iaitu antaranya ialah daripada MTCT, iaitu mother to child transmission, dan kita perlu ingat yang virus HIV ini boleh travel melalui 5 medium, iaitu darah, semen, daripada vaginal fluids, rectal fluids dan satu lagi apa yang saya tinggal di situ? Breast milk. Dan breast milk, betul, which is why MTCT is prevalent lah kan. Okay. So bila kita bercakap tentang harm reduction di Malaysia particularly, apakah mode transmission yang paling ketara untuk di-addresskan di situ? Kita dah bercakap tentang di NSEP, iaitu Needle and Syringe Exchange Program. Itu particularly untuk mereka yang transmit HIV melalui penggunaan jarum yang tidak selamat. Okey, apakah mode-mode lain yang kita perlu terangkan di sini? Okay, pada awalnya daripada langkis pertama yang Dino sebut tadi pada tahun 1986 tu, jadi penularan ini berlaku di kalangan people who inject drugs melalui perkongsian jarum, iaitu melalui darah. Kan? Jadi bila kita roll out this program harm reduction pada tahun 2005, kita tengok dia punya trend tu semakin menurun di kalangan drug users, tapi yang jadi, kita punya concern sekarang ni adalah kita nampak peningkatan kes di kalangan MSM melalui sexual transmission. So daripada tahun, tak silap saya, 2014, kita nampak dia dah mula shift the trend. Trend tu dah semakin menurun di kalangan drug users, tapi di kalangan MSM dia semakin naik. So we see that in our population right now, the sexual transmission rate. Okay, alright. So sexual Sorry, Dino, saya nak tanya sikit boleh?
Yeah, go ahead Tuan Syed. Dr. Ika, it's very interesting dengan apa yang you baru cakap tadi tau. Tapi saya nak tahu in reality kan, kalaulah mereka datang and then kalau dia dapat HIV and then of course there's a lot of history taking, nak tahu dari mana supaya dapat diklasifikasikan based dengan apa yang doktor dah terangkan tadi. I'm sure there's few of it yang overlapping antara beberapa faktor kan. Lepas tu and then sebab kita macam saya kita tengok dekat lapangan, kita tak discriminate siapa-siapa pun. Kalau dia memerlukan khidmat perubatan lah dia kan. Tapi saya nak tahu juga dari segi praktisnya memang is it like a box yang you kena tick untuk kita nak tahu dari segi tabiat mana. I'm very sorry sebab I pun dengar Dino tadi sebut dari segi klasifikasi of gender dan semuanya, yang saya rasa macam perlu ke sebenarnya tau, because kalau dia aktiviti seksual tidak selamat, then is aktiviti seksual tidak selamat, tak kisahlah sama ada kan atau how kan. Right. So itu je saya nak tanya doktor. Yeah, you're right in a sense that these key populations, they overlap. Tak semestinya the MSM dia tak gunakan dada, and tak semestinya people who inject drugs are not engaged in high risk sexual behaviours. Even sekarang ni pun kita tengok penggunaan amphetamine type stimulant, contohnya macam crystal meth, it's getting more and more prevalent, especially among drug users, and that itself contribute towards high risk sexual behaviour. So, among pengguna dada ataupun people who use drugs pun, benda tu, sexual transmission actually is a contributing factor towards them having high risk of contracting HIV. Okay, tetapi maybe this is a good time kita try to reconnect dengan Dr. Nurul. Dr. Nurul, are you with us now? Yes. Unfortunately, keluar sekejap tadi je. Tak apa. It's okay. It's good to have you on board. Okay, sekarang ni Tuan Syed tadi dah ada menimbulkan satu persoalan yang quite interesting, iaitu kita bercakap tentang what I was doing just now was saya tengah list down based on the National AIDS Report the particular population yang at risk ya. So di dalam itu memang di breakdown clearly ada men who have sex with men, female sex workers and then transgendered women. Jadi saya bertanyakan soalan, kenapa dia spesifik kepada transgendered women, what happened to transgendered men, ataupun people who do not conform to the cis definition of sexuality. Tetapi saya nak faham daripada a public health perspective in your reporting, macam Tuan Syed tanya tadi, the transmission is through unsafe sexual activities. Jadi dan semestinya akan ada overlapping di situ. Jadi kenapa kita perlu breakdown kepada particular population definition? Kenapa di situ? Okay. So I guess one of the reason is kalau katalah jadi memang bila kita laporkan kepada Kementerian Kesihatan, jadi kita klasifikasikan sakit ni sama ada cara transmisi dia sama ada melalui heterosexual ataupun homosexual. Basically it's just for data purposes because dia akan membantu jadi pihak atasan, pihak public health people untuk buat program so spesifik untuk these targeted groups. So contohnya kalau MSM they have different issues compared to transgenders and other groups. Jadi macam MSM, jadi kita tahu bahawa jadi according to a few studies menunjukkan one of the issue is mereka sekarang banyak terlibat dengan drugs. Jadi contohnya macam tadi Dr. Ika kata the use of ice is on the rise. So penggunaan ice tidak hanya di kalangan drug users tapi it is also being used jadi by the MSM. Jadi bila they are engaging more and more with sex camp, the sex party. Jadi bila kita dapat klasifikasikan who are MSMs, who are transgenders, jadi so our our public health colleagues, jadi mereka boleh adakan specific intervention jadi according to this particular group lah. So that means to be clear di sini, apabila the reporting, we are talking about the reporting trend di sini. When a person gets themselves tested, whatever data that is disalurkan kepada the public health system is for statistical purposes. It is for to understand the pillars that contributes to the particular
prevalence within specific population. Yes, correct. Okay, alright. Because kita ada a few what we call key affected populations dan memang actually from time to time every year kita kena laporkan kepada WHO. Jadi so who are the main key affected populations yang kita we are dealing with so at this specific point. Contohnya in the early part of the epidemic we are dealing more with drug users. Tapi bila kita dah adakan harm reduction for programs for the drug users, so kita beri methadone, kita clean needles, the number of new cases among drug users has come down tremendously. But now, as Dr. Ika said, we are seeing more and more cases among MSM. Jadi bila kita pasti who are these main key affected populations, so we can do more targeted program so for this. Okay, saya ada soalan tentang reporting lagi sekali. So, as we know, HIV ni dia bukan macam cancer di mana kalau you ada cancer, you memang cepat-cepat nak pergi ke doktor nak kata, doktor saya ada cancer, tolong saya. Tetapi because HIV comes attached with the baggage of stigma, the propensity of somebody going out untuk keluar untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan treatment ataupun counselling even, dia ada sedikit kekangan di situ. Jadi the numbers that you have, the reported cases that you have, does that take into account mereka yang tidak melaporkan diri, mereka yang tidak tampil untuk mengetahui status mereka? Again, contohnya apabila kita bercakap dengan group transgender, ya, contohnya, so kita tahu, okay, ada a specific percentage daripada mereka yang hidup dengan HIV, PLHIV adalah mereka daripada community transgender. Tetapi the community transgender in general daripada dulu terpaksa berdepan dengan macam-macam stigma. Jadi mungkin untuk mereka keluar untuk mendapatkan bantuan mungkin lebih rendah berbanding dengan mereka yang cisgender, ya. Jadi numbers that you have for transgender people, does that take into account mereka yang tidak keluar untuk report? That means dia macam overcompensate the number di situ. So unfortunately data yang kita ada cuma untuk orang yang datang untuk buat testing, jadi dan data untuk follow up lah. Jadi for those memang kita akui, jadi memang ramai, it's not just transgender, so we are also seeing problems with female sex workers, so they are not coming forward to do screening. Jadi kalau mereka tak datang ke klinik, jadi how are we going to catch them? But however, having said that, so kita dah ada a few programs, jadi because kita dah identify masalah-masalah ini di mana orang rasakan bahawa klinik itu mungkin tidak friendly untuk mereka datang untuk buat screening dan testing. So what we do, kita ada program kita panggil community based testing. Jadi kita buat CMP, credential and privileging, untuk beberapa apa kita kata outreach workers. Outreach workers ini selalunya adalah orang daripada golongan mereka lah. Contohnya kalau we are talking about transgender people, so we have a few transgenders yang datang ke klinik saya. So, kita ajar mereka bagaimana nak buat pre-counselling, so how to do HIV rapid test, so mereka pergi ke lapangan. So they go out to their community and they do the HIV test. So mana-mana yang didapati positif, so mereka akan beri counselling and they will persuade all these positive people to come forward to clinic. So with this program, this community-based testing, so it has helped a lot. Jadi untuk bawa to all these transgenders, the female sex workers yang so-called tersembunyi, so they are now more willing to come forward to clinic. Dan kita juga faham masalah isu stigma. So we have also sort of sensitized our health staff, so our clinic staff, so that so they are more sensitized about these issues on transgenders, HIV. So inshallah, when we're talking about stigma within the healthcare workers, so things has sort of improved a lot along the line. Okay, kita bercakap tentang stigma di sini dan nanti kejap, Dino. Ya. Sorry. I'm very sorry. Patutnya I dah keluarkan semua soalan siap-siap apa yang I nak tanya, tapi the more I dengar doktor cakap kan, the more I'm very much intrigued and I was hoping what I did was right. Doktor, saya faham juga yang kita pergi based on gender tu kan untuk statistical purposes, WHO dan sebagainya, which saya setuju. Tapi saya rasa itu juga adalah maklumat yang dikeluarkan untuk public dari segi sexual preferences dan sebagainya tau. Whereas bila I dengar Dr. Ika tadi cakap dari segi mode transition, bila Dino kata how does it transmitted mula-mula kan, it got me wondering macam the story yang orang di lapangan macam kami yang tidak berkait dalam community tersebut kan, tapi kita tahu mereka ni berisiko untuk menghala ke sana. Macam saya penasihat mahkamah kanak-kanak.
Setiap hari kalau amfetamin tu, it's like a daily thing with children. You know, tapi apa maklumat yang Dr. Ika tadi baru cakap tadi was something new to me, which I'm very very happy. So kadang-kadang saya rasa daripada kita terus pergi nampakkan, dia memang bukan direct tapi dia akan menghala ke sana dari segi tabiat dan sebagainya kan. I also think that laporan daripada public health, and now kita harap sangat public health get more funding kan, kita harap sangat that it's actually about the practice sebenarnya yang menyebabkan sesuatu penyakit itu, contohnya diabetes dan sebagainya, and termasuk juga macam HIV. And what doktor baru cakap tadi, I was thinking like maybe the data tu boleh dipresentkan dalam pelbagai jenis yang sesuai untuk masyarakat tertentu. Sebab kalau kita kata macam man sex with man, a lot of people will just deny it. Atau macam, oh ni muka aku ni, kalau aku pegang nanti orang ingat ni aku. Padahal rectal secretions tu bunyi lagi logic. Sebab apa tu macam, then they can think and understand why. It was just a suggestion, tapi I rasa these are more important daripada kita kata data statistik menunjukkan drug user. And people takkan terus cakap, oh I'm not a drug user. Tapi if they are on recreational drug, dalam kategori drug yang sama, boleh berhala ke sana because of lifestyle. I mean, this is not menidakkan sesiapa di sini, tapi maksud saya ialah dari segi cara kita nak menyampaikan the narrative. Itu saja. Sorry Dino. No problem. Saya faham. So in other words, we are trying to understand a better way to talk about the narrative. Kita bercakap tentang itu. So bila kita bercakap tentang narrative, this is where I would love to bring kakak kondom in. Sebab kita bercakap tentang narrative dan kita bercakap tentang stigma. And I think apa yang dilakukan oleh kakak kondom, satu benda yang sangat murni sebenarnya, tetapi dalam satu cara yang cukup unik, iaitu you are trying to create awareness tentang kondom. Saya ingat lagi dulu masa saya umur 12 tahun ke apa, I asked an elder person, saya tak nak katalah mak saya ke makcik saya kan, sekejap lagi saya kena balik, tetapi an elder lady that I was living with, saya tanya apa itu kondom, pak saya kena sekali. Kerana benda ni bukan something yang budak 12 tahun nak bercakap tentang, you know. Saya kena tunggu sampai saya umur 15 tahun, form 3, science, chapter 1, saya ingat reproduktif, barulah saya tahu apakah itu kondom. Tetapi apa yang Kak Kondom tengah lakukan sekarang ini iaitu create awareness tentang kondom dengan cara yang unik. Kenapa perlu ada ini in the first place? Azwin. Okay, so mula-mulanya as we are moving on daripada drug users semua, I think saya nak add satu information is that pada tahun 1980-an, 1990-an and towards 2000-an yang awal-awal, memang the main form of transmission of HIV is from intravenous drug users. Tetapi dengan KKM punya program, digital exchange program, we are able to really bring down the numbers. Actually, we were able to contain the infections amongst intravenous drug users, and also because of that, actually now the main form of transmission for HIV is actually through macam Dino cakap tadi lah, reckless sexual behaviour, unprotected sexual intercourse and whatnot. So the main form of infection sekarang ialah disebabkan reckless sexual behaviour lah, alright. And then kalau kita tengok carta, kita tengok data tu daripada KKM, you can actually see a chart where dia ada a nice, I wouldn't call it nice, tapi dia ada satu flow. You can actually see the group of people who have the highest rate of infections, the age group really. And actually kenapa kita buat kakak kondom ni, memang banyak orang tak suka, ada orang kata kita menggalakkan, kita mengajar budak-budak buat benda tak senonoh, tapi the actual fact is kalau kita tengok daripada tahun 1980-an, 1990-an dengan tahun 2000 itu, makin lama makin ada kanak-kanak yang infected by HIV/AIDS. Makin lama makin awal, makin lama makin muda. Teenagers is almost something yang macam
okay HIV, tetapi diorang tak tahu HIV tu apa. Diorang tahu HIV, dia macam oh HIV okay penyakit, okay full stop. Tapi HIV tu apa tak tahu. STI tu apa tak tahu. Kalau mengandung macam kalau mengandung diorang tak tahu. Setengah student yang sekarang ni kan kita ada masalah banyak on teen pregnancies. Setengah diorang sebenarnya tak tahu pun yang diorang mengandung sebab diorang tak tahu seks apa. Macam I think Dino cakap tadi, saya cakap tadi about the first thing yang kita belajar masa sains tu yang sains form 3 tu lah. Form 3. Reproductive system and whatnot. So that is where our education really stops on sexual wellness. That is that one chapter je. Itu saja. Nothing goes beyond that. Tak ada education on HIV, tak ada education on HIV itu apa, macam mana HIV itu transmitted, macam mana kaedah untuk mencegah HIV. So tak ada information di luar sana untuk anak-anak muda untuk belajar. Sebab at the end of the day, kita nak mendidik, kita nak mengajar diorang untuk mencegah supaya diorang, bila diorang nak buat satu decision, diorang boleh fikir, oh okay hari tu saya belajar pasal ABCD. So untuk mencegah penyakit-penyakit ni, this is what I have to do. Supaya at the end of the day, diorang tahu kebaikan dengan keburukan. So diorang boleh weigh out. So by giving them the education, by providing them correct and accurate information, kita boleh mencegah dan at the end of the day kita mendidik. Kita mendidik anak muda, kita mendidik bukan anak muda saja sebenarnya. Orang dewasa, orang tua pun juga. Saya ada pakcik-pakcik kadang-kadang tu ada juga dapat messages semua dekat social media semua. Diorang akan tanya sebenarnya HIV tu transit macam mana, HIV tu apa. Sebab macam yang cakap tadi, ni memang satu topik yang tabu. HIV memang satu topik yang tabu, tetapi orang masih tak nak cakap pasal HIV atau pasal unprotected sex or reckless behaviour. Sebab benda ni masih benda yang sensitif. So kakak kondom ni is a way to really make it fun, approachable. At the end of the day, kita memang nak mendidik. Kita ada banyak soalan sebenarnya yang tengah masuk sekarang ni, but then I want to go straight into apa yang Azrin sebut tadi. Yes, it is about creating awareness. Okay, betul, it is about creating awareness. Tapi pada masa yang sama, is awareness tu hanya one portion ataupun satu pillar daripada harm reduction, because there's prevention and then there's treatment also. Alright, saya nak balik kepada Dr. Nurul. From a public health perspective, dan kita bercakap tentang harm reduction, which harm reduction mode is the one yang paling dikedepankan sekarang ini and has given the most significant results? So my answer would be treatment as prevention of transmission. So kita sekarang kalau kata kita ada klien baru, pesakit saya yang baru diagnosis HIV, so kita akan buat beberapa ujian darah. Of course kita akan confirm dia punya status, kita akan check dia punya paras CD4 count. So regardless dia punya immune level, maksudnya kalau kata saya punya bacaan sel immune system dia masih tinggi, CD4 count dia walaupun 800 ke 900, so kita encourage mereka untuk start treatment early. Okay? So because many clinical research, banyak studies menunjukkan, so bila kita startkan treatment, the aim is to suppress the viruses. Jadi bila viruses get to the undetectable level, so ini akan menghalang transmisi of HIV to the community. Okay, so we have this concept of U equals to U. Jadi maksudnya kalau kita treat seseorang tu awal, we get the viruses to the undetectable level. So this will equivalent to untransmittable state. Untransmittable. Yes. Jadi my answer would be yang kita even sekarang so what we are doing, so we are promoting jadi early and aggressive treatment for all people with HIV, because kita tahu it is actually a very important one of the important steps in betapa yang one of the most important harm reduction punya efforts lah untuk menghalang, so to curb this HIV epidemic.
So that means bila kita bercakap tentang apa yang Dr. Nurul sebut tadi tu, so we are addressing populasi yang memang currently living with HIV. So you're talking about treatment, you're talking about antiretroviral treatment, so you suppress the viral load. Betul? Betul. Jadi itu bererti mereka sudah living with HIV. Tetapi what about the people yang tidak living with HIV but living with people living with HIV? Sebab ada satu komen di sini daripada Fee di mana dia berkata saya dah lama dengar mengenai PrEP sejak 2015. PrEP of course is pre-exposure prophylaxis. That means ialah treatment yang diambil sebelum you expose kepada HIV. Dan kemudian kalau you dah expose and you call it PrEP sebab dia post-exposure prophylaxis. Saya dah lama mendengar mengenai PrEP sejak 2015 melalui rakan dari Thailand kerana kerajaan mereka mempromosikan PrEP. Di Malaysia, saya perlu mencari klinik swasta untuk mendapatkan info berkenaan PrEP dan availability lokasi cuma di Lembah Kelang sahaja. Soalan saya, kenapa? Jadi it's interesting. Jadi ada setengah orang tahu mereka living dengan orang yang currently living with HIV dan they want to take proactive measures dengan mengambil PrEP. Tetapi ada kekangan di situ. Bagaimana, kenapa? Okay, so PrEP means pre-exposure prophylaxis. Maksudnya seseorang yang berisiko untuk dapat HIV tapi dia masih lagi negatif. So dia ambil ubat yang namanya tenofovir emtricitabine setiap hari to prevent himself or herself from getting HIV infection. Jadi ubat ni cuma berkesan kalau diambil consistently setiap hari. Bukan kata oh bila hari ni nak buat seks, hari ni baru ambil. It does not work that way. Okay. Jadi sekarang actually memang kita macam klinik saya, kita dah lama kita kita promote PrEP use among our STI our STI client friendly clinic. Tapi dia of course issue is for PrEP, so our clients have to buy on their own. Jadi PrEP tidak disponsor, jadi rawatan ini oleh KKM. So the reason being, so kita sekarang kita nak concentrate dulu untuk orang-orang yang betul-betul ada HIV. Because we are still having a lot of people living with HIV out there who is still not coming forward for treatment. Jadi kalau kita dah treat all the people with HIV, so probably next kita boleh concentrate. So no doubt, so I agree that is very important. So we have sort of set this priority lah. So kita treat dulu, so because there's still a lot more people who need HIV treatment. So once we have covered up all those people who need treatment, then probably then we will sort of switch our attention. Barulah kita akan beralih ke PrEP. Jadi so sekarang ni kalau ada klien kita yang berminat untuk PrEP, what we will do. Sorry Dr. Nak interject dengan satu soalan yang mungkin soalan bodoh, but I feel that it's a question that I genuinely want to ask. So PrEP ni, it is not available over the counter lah because it is a prescribed medicine, betul? Yes. But kalau effects dia ialah untuk membasmi daripada ataupun untuk mengurangkan the probability of somebody being exposed to HIV melalui pre-exposure prophylaxis, why is this not made available more widely? Sebab saya fikirkan senario begini, katakanlah kita buatlah macam mana pun, tetapi this is society di mana we cannot deny the fact that there will always be sex workers in the market one way or another, ya. Jadi katakanlah apakah kebaikan kalau kita mengadakan the availability of PrEP to sex workers yang currently tidak berstatus HIV positif, tetapi mereka berdepan melalui profession mereka dengan the possibility of exposure. Kalau mereka berkemampuan untuk membeli PrEP over the counter, why is that not made possible? Okay, so to answer the first part of your question, so as I mentioned earlier on, so we are focusing on U equals to U. So we still believe the most important thing adalah, so for those yang ada HIV, if they get themselves treated and get their viral load well suppressed, so that actually can prevent HIV transmission to the community. Okay? So kalau you pun kita bagi PrEP, tapi PrEP macam saya kata tadi, dia bergantung pada adherence. Okay? Jadi if the adherence is not optimum, it won't work. Jadi, so that's why our focus right now, we want to treat first, so get all, if possible, jadi all our patients to the undetectable level, so that itself actually can prevent spread of HIV in the community.
Jadi of course I am actually not a public health specialist, so I'm just a clinician. So there have been some policies lah, jadi di PKM level. So which for the time being, jadi kalau ada siapa yang berminat untuk PrEP, so we can sort of follow up the patients. So kita boleh buat jadi ujian darah. So tapi but for the medical itself, so they need to get it at a retail pharmacy ataupun from a selected private clinic lah. Okay. So it's not just in Lembah Kelang, actually contohnya macam Penang, so this NGO called FADA, so mereka pun ada provide, jadi so this tenofovir and tricycline, so the medication which is used for that. Tenofovir. Okay. So itu apabila kita bercakap tentang transmission melalui sexual activity, PrEP dan PEP antaranya lah. Itu two of the multiple ways di mana kita boleh mengurangkan exposure. Lebihnya daripada itu, of course kita ada kondom, dan kita bukan sahaja bercakap tentang kondom lelaki tetapi kondom wanita, dan juga pada masa yang sama sekejap. So we have PrEP, kita ada kondom. Is there anything on top of that? Maybe Dr. Ika, from your research, when we're talking about sexual transmission itself, apakah lagi antara langkah-langkah yang boleh diambil in the name of harm reduction? Lepas ni saya nak pergi kepada Azrin. Please paint a picture for us. Saya nak you fikir dulu sekarang ni. Please paint a picture for us tentang the openness of Malaysians in accepting the role of condom in your daily lives. So selepas ni saya akan pergi kepada Azrin. Tapi Dr. Ika dulu. Okay, thank you Dino. Saya nak cakap sikit pasal apa yang Azrin cakap just now about how providing condom ni, orang ingat macam kita nak encourage sexual activities. I mean, that is happening with harm reduction programs. Orang kata kalau kita bagi jarum, we would encourage right use, we would encourage people to inject more. Tapi salah satu benda yang saya rasa macam kebanyakan orang tak faham adalah harm reduction ni is one of the pillars in addressing drug use. Kita ada 4 pillars di mana kita not only look at harm reduction tapi dia ada prevention juga, dia ada enforcement, dan dia ada juga treatment. So prevention ni in a way we are delivering interventions yang digunakan untuk mengurangkan penggunaan dadah itu sendiri. Yang ni yang kita banyak tengok di sekolah-sekolah, program POSTA. So it's not like we're not addressing the drug use problem, tapi we are looking at a different approach. Terutamanya di kalangan orang yang dah memang ada masalah penggunaan dadah ni. So that is the first thing that I think I would like the society to know. Yang sebenarnya ini salah satu approach, dan kita memang terbuka untuk approach lain, iaitu prevention. It's not that kita memang menggalakkan, tapi inilah salah satu approach. Jadi I think that's a good point that you raised just now, Azrin, about how people perceive harm reduction and condom use ni. Satu lagi untuk jawab soalan Dino pasal apa lagi yang kita boleh buat ni kan, I think part of what's really important is we want to make sure that harm reduction services ni dia diberi ataupun dia deliver to a low threshold approach. Maksudnya kita kurangkan barriers untuk dapatkan treatment. Maksudnya kita apa yang saya faham, apa saya tengok adalah harm reduction services ni di-deliver melalui NGOs kan, maksudnya dalam community itu sendiri. Jadi untuk orang yang macam Dr. Nur cakap yang tak selesa untuk akses kerajaan, fasiliti kerajaan seperti klinik dan hospital, they might not want to go there, but they have this other option of going to community-based organizations which they may feel safer, which they may feel lebih secure lah, lebih terbuka untuk dapatkan services. Dan juga what's really important is that these harm reduction services should also be coupled with other social support. Contohnya dari segi pekerjaan. Yang saya nampak antara masalahnya adalah contohnya kalau orang tu ambil metadon ya, for instance. Praktisnya adalah dia kena pergi ke klinik tu untuk mendapatkan metadon setiap hari on a daily basis. Jadi macam mana pekerjaan dia? I think
2015 tu I think Tuan Syed Azmi ada melawat CCSC Quincy where we did our methadone services for drug users there. And I think these are the things that I've talked to them about people yang memang ada pekerjaan, macam mana dia nak tinggalkan pekerjaan untuk pergi ke klinik untuk dapatkan rawatan ni. So I think those are the things that we need to address to ensure that the program that we have for them is effective. People are not missing out on treatment, people are taking their doses, and satu lagi dari segi, it should be coupled with life skill screening untuk dapatkan pekerjaan, ataupun it should be coupled with family component intervention as well. We want to address the family needs as well. Contohnya anak-anak kan, mungkin dia ada trauma living with their drug user parents. Jadi we want to address that, and if we could have that component as a comprehensive approach, kan, I think it will be nice lah. It will be really nice to have those components as well. Ni saya nak pergi ke Azrin sekarang, tapi lagi sekali saya nak book soalan, dan soalan ini saya nak expandkan across kepada Dr. Ika, Dr. Nurul dan juga Tuan Syed Azmi. Kita nak we've move on to talk about methadone ya. So saya nak faham di Malaysia ini apakah what is the current scenario with methadone clinics, with the dispersal of methadone treatment. Tetapi pada masa yang sama saya nak bercakap tentang apa yang Dr. Ika sebut tadi tentang the social aspect of it. Sebab kalau saya lihat di luar negara, ada beberapa negara di mana they have created a system di mana the methadone dependency is educated kepada mereka yang terpaksa melalui treatment methadone. Di mana kalau contohnya pada awalnya mereka diberikan dosage of methadone itu setiap hari regularly ya. Tetapi as the treatment progresses dan lebih jauh lagi mereka pergi di dalam treatment ini, ada beberapa tempat di mana mereka create relationship dengan mereka people living with HIV yang terpaksa ataupun intravenous drug users yang depend on methadone ni, di mana the methadone dosage is passed to them for them to administer themselves di rumah contohnya. So saya nak bercakap tentang the social aspect of it. Tapi tadi saya ada janji nak balik kepada kakak kondom. Saya nak tanya, acceptance of condom as a daily norm in Malaysia, from your perspective, bagaimana? Okay, saya sebenarnya dah start pergi universities, pergi colleges throughout Malaysia daripada tahun 2017 sebenarnya. So just for everybody to know is that kakak kondom ni bukan something yang kita fikir bulan lepas, malam, minggu lepas ke apa dan kita sendiri nak buat, tak. Sebenarnya macam mana nama kakak kondom ni start was actually student yang bagi nama. Sebab sebelum ni saya memang bagi talk dekat universiti-universiti mengenai kempen kita Art Against AIDS. So Art Against AIDS ni actually kita actually tubuhkan untuk address the social issue related to HIV AIDS. So kita punya campaign ni Art Against AIDS ni, what it is actually we created it to be an art competition. Satu pertandingan seni, melukis, painting, semua. Azrin? Yes? Sorry. Cuk, ada orang komen tidak jelas suara. Boleh tak saya minta upkan your microphone? Ya. Yeah. Boleh dengar saya? Boleh sekarang. Yes. Okay, better. Okay. So I lost my train of thought. I'm sorry to interrupt you. Okay, so it's okay. So kita actually started this campaign Art Against AIDS. So macam mana kita buat campaign ni ialah we have to really think about our audience. So in this case kita punya audience ialah student, pelajar universiti umur antara 17 hingga 24 tahun. Okay, tu dia punya majority of the age range. Okay, so sebagai student, kalau kita bagi tahu dia orang, oh, I nak buat campaign ni, I nak buat talk untuk you kena datang duduk sini 2 jam dengarlah I ceramah. Because to them is just ceramah. So dia macam, alamak kena duduk lagi aunty ni duk cakap apa kan. So we turn it into a competition. Kita tubuhkan campaign ni called Art Against AIDS. So Art Against AIDS ni apa? At the very core of it,
it is actually an awareness related to HIV/AIDS. Dia sebenarnya workshop dan dia sebenarnya platform untuk mendidik golongan muda related to HIV/AIDS. So tetapi at the surface of it, kita bagi tahu dia orang ini satu pertandingan. Tapi at the very core of it, kita didik diorang mengenai HIV/AIDS, mengenai kepentingan untuk tahu kemudaratan HIV/AIDS. So on the surface, yes, orang tengok ini satu campaign, ini satu pertandingan. But at the very core of it, kita sebenarnya unconsciously mendidik student-student mengenai HIV/AIDS. Dan kita bukan sahaja talk about HIV/AIDS sahaja, we talk about STI, we talk about unprotected unprotected sex, risky sexual behaviour. So kita sebenarnya menggunakan platform Art Against AIDS ni untuk untuk menggalakkan perbualan dan menggalakkan persoalan sebenarnya di antara golongan muda. Sebab semua ni sebenarnya dia kena start bila diorang sebenarnya muda, bila diorang tengah nak belajar. Kalau kita bagi tahu diorang, oh you ada ceramah 2 jam duduk dengan makcik ni bercakap, diorang takkan nak bercakap, diorang takkan nak dengar pun. So apa kita buat ialah we twist it, we make it fun for them, we make it educational for them. Sebab at the end of the day, this is an educational platform. It's fun but it's educational. So we make it relevant for semua age group. So berbalik kepada topik naratif tadi, making it interesting. I would imagine that antara langkah yang diambil ialah untuk memperkenalkan flavor-flavor yang menarik seperti kondom berperisa, nasi lemak lah dan rendang lah. Does this actually get people talking about condoms? Okay, disebabkan Dino dah cakap pasal perisa semua, sebenarnya kita setiap tahun kita akan launch satu localized flavor atau perisa lokal. Tempatan. So perisa tempatan, yes. So setiap tahun kita akan launch limited saja, limited edition. So pada 2000 we started from 2017. So kita started mula-mula tahun pertama kita start dengan perisa durian. So semua dah macam, hey durian apa ni semua. Lepas tu tahun seterusnya kita buat nasi lemak panas. Tahun seterusnya kita buat teh tarik, dan tahun lepas yang baru-baru ni kita buat perisa rendang. So memang perisa ni memang pelik, memang semua orang macam apa benda ni peliknya, but again it encourages open conversation. Dia menggalakkan perbualan mengenai kondom, dan disebabkan perisa kondom ni sangat pelik, sangat funny, sangat kelakar, dia lucu, dia memang geli hati. So kita make sure that kita punya apa yang kita buat ni at the end of the day dia akan mendidik. So sebab tak banyak condom company yang akan launch localized flavor macam rendang. Tak ada siapa terfikir nak buat macam tu. Tapi benda-benda macam tu dia sebenarnya menggalakkan perbualan dan perbincangan mengenai isu-isu yang sensitif, yang tabu. Dia menggalakkan pasal penggunaan kondom yang patutnya digalakkan, tetapi at the same time people perlu dididik, dan mereka perlu tahu that betul Dr. Ika cakap tadi, mereka ingat yang kita menggalakkan perlakuan seks rambang misalnya. Faham. Saya pernah dituduh banyak kali, dia kata oh you mendidik budak-budak nak buat benda yang seks rambang. Saya cakap tak, saya memang tak mendidik. Kita tak pernah nak mendidik, nak mengajak diorang buat benda yang tak senonoh. Tak, kita nak mendidik semua supaya information yang betul dan information yang salah, mereka tahu untuk mengikut information apa yang betul supaya mereka dididik. Sebab macam mana orang nak tahu benda itu salah kalau dia tak tahu benda tu betul? For you to know what is bad, you have to know what is right. Right. Yeah. Betul, faham. Okay. Thank you for that. Astro. Okay, berbalik kepada kita bercakap tentang methadone tadi. Alright. At the moment ada berapa methadone klinik? So, klinik kesihatan yang dihandle oleh Dr. Nurul, antara servis that you offer is methadone treatment.
Dr. Nurul? Hello? Okay. Yes, we can hear you. Okay, mungkin ada. Dr. Nurul, boleh dengar? Ya. Oh, Sekarang boleh. Ya. Ya. Sorry, I need you to repeat again the question. Yeah. No, I was asking. So antara servis ataupun antara treatment yang diberikan oleh klinik kesihatan Dr. Nurul ialah methadone. Betul? Correct. Alright. Yeah, betul. Tell us a little. Kita ada offer methadone treatment for our patients. Sorry, I couldn't hear you. No, I said, but can you tell us a little bit about it? Sorry, I couldn't hear. Okay, Dr. Nurul, boleh dengar sekarang? Sekarang boleh dengar. So basically you want me to tell about our methadone clinic. Betul. So kita dekat KL ni, so kita operate since 3rd of April 2017. Jadi bila from the day one we operate, kita dah set up our methadone clinic. So basically so it is run by 2 medical officers, and from 2017 until now we have more than 300 registered methadone patients. Jadi memang kita ikut SOP yang telah di layout, but we make it more accessible and more friendly for our clients. Jadi contohnya tadi ada Dr. Ika mention about issues of takeaway, patients have to come every day. So yes, unfortunately we have to follow that at least in the first 6 weeks. Sebab kita nak pastikan patient tu betul-betul stabil. Because kita ada experience a patient bila kita bagi dia belum stabil, kita bagi dia take away for a few days, then they overdose. Jadi for the first 6 weeks, so patient needs to come every day drink methadone in our clinic. So then we will regularly monitor the urine. Jadi kalau urine for drugs clear, maksudnya mereka tidak campur adukkan methadone dengan dadah-dadah yang lain, then we allow them for take away. Take away maksudnya mereka tidak perlu datang ke klinik setiap hari lah. Jadi sama ada in beginning kita kasih 2 kali seminggu, dan later on bila patient stabil, tak ada issues, then we give them once a week. Because kita faham one of the aim of methadone bukan setakat jadi untuk menghalang jangkitan HIV dan hepatitis C, tapi kita nak return back all these people to the community. Sebelum ni, so mereka terikat dengan heroin, dia kena function. Jadi bila kita dah beri methadone is a long acting drug, it's not like heroin. Heroin cuma efek dalam badan 3-4 jam. Lepas 3-4 jam, so dadah tu tak ada dalam badan, orang tu akan kian. Jadi otak mereka tak bekerja. Mereka asyik fikir dadah saja. Tapi methadone, kalau dos dia cukup, so the effect will last for 24 hours. Jadi kalau diminum pagi ni, dos mencukupi. So mereka tidak ada gian, jadi mereka they can go back to the community to work. So we understand this issue, that's why kalau patient stabil after 4 to 6 weeks, we allow takeaway and they can go back. They can go back to the community and do some work lah. Usually kerja yang mereka boleh lakukan, the simple works like security and things like that. Jadi interject dengan soalan di sini. So adakah the methadone ini dia basically apa yang dia buat ialah dia mengubah your dependency from drugs to methadone, kerana methadone ni dia punya benefits lebih daripada the asphyxiation that is the gripping effects of drugs ataupun heroin dan sebagainya. Tetapi is there such a thing as getting off methadone? Can you actually get off it? Okay. So one thing that we understand about drug users, sebelum ni orang asyik orang banyak fikir ketagihan dadah adalah masalah sosial. Tapi sekarang, apa yang kita faham, jadi it is actually a brain disease. Jadi bila dah lama ambil darah, it is the dopamine, the things inside the brain. Jadi memang orang tu kalau nak stop, no matter kalau dia masuk pusat serenti ke 10 kali masuk penjara pun dia keluar, dia tak boleh nak berhenti. That's why it needs a replacement therapy. So the same analogy, macam orang kencing manis, there's a deficient in the insulin release from the pancreas. Jadi mereka perlukan ubat untuk sama ada promotekan more insulin release ataupun mereka perlukan injection insulin itself untuk ganti insulin yang dah tak ada. So the same concept. Jadi kalau kita betul-betul nak membantu audience penari yang tegar, so we need to do something to replace heroin. So that's when methadone comes in. So to answer your question, sama ada boleh di-stopkan later on, the answer is boleh, provided kita mereka dah betul-betul stabil dan ada good support. Good support means either from their family ataupun dia orang ada stable job. Jadi kita boleh slowly cuba titratekan the dose down, but it cannot be happening overnight lah. Maksudnya sikit-sikit kita kurangkan dose, contohnya kalau sebelum ni 80 mg, so kita turunkan 75 mg for the next 2-3 weeks, dan slowly bagian kita slowly provided kalau dia orang ada good support. And we have a few of our patients who managed to bring down their dose
So you just put the lowest level possible, something like 10 mg, and it function very well. Into the community still. Faham. So taper down lah, basically you taper down the dosage. Dr. Ika, is it something that you agree with, particularly from what you have seen in British Columbia and where you did your research? Yeah. So I think what they highlight there is that dia bukan highlight on tapering down, but really more on ensuring that people are on suboptimal doses, which is probably more than 60 mg per day. To taper down to, like what Dr. Nurul said, we need to identify the environment to see whether this person has strong social support and whether or not the person is willing to be off methadone and also off drugs. Faham. Okay. Alright. Tetapi what about the social, alamak, saya nak tanya Tuan Syed Azmi, tapi nampaknya dia dah drop off daripada room. Rasanya sebab dia connect dengan kita menggunakan telefon, jadi there is an intermittent connectivity dengan telefonnya di situ. Okay, I think now is a good time for us to go into the Q&A sebab saya ada banyak soalan yang telah dihantar daripada kita punya attendees pada hari ini. Pertama sekali, okay, let's address this one dahulu, and please feel free antara Dr. Ika, Dr. Nurul dan juga Astro untuk menjawab where you feel is relevant. Soalan pertama daripada Azran, di mana dia bertanya, in relation to this topic, are Malaysian transgenders at a higher risk of attaining false information regarding the ramifications of their sexual activities compared to the homosexual heterosexual population? Saya rasa tidak kan? But then perhaps maybe somebody who is looking at talking to the various populations on a daily basis will be able to answer this best. Dr. Nurul mungkin soalan yang tertera di screen. So jawapannya tidak lah. Yeah, because it's not, right? It doesn't matter. Macam yang Dr. Nurul sebut tadi, the recording is for the reporting to statistical purposes only, betul? Betul, yes. Yes, alright, okay. Soalan kedua daripada Zulkifli, saya ingin membuat pertanyaan. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ataupun SPA mengeluarkan prosedur individu perlu menghantar laporan kesihatan sebelum terlibat dalam aktiviti rekrutmen. Soalan saya, adakah seorang pengidap HIV positif ingin memohon pekerjaan dalam sektor kerajaan? Adakah pegawai perubatan, yakni doktor hospital kerajaan akan mengeluarkan laporan pemeriksaan kesihatan mereka mengatakan individu tersebut boleh mengikuti aktiviti atau latihan kadet Jabatan Kerajaan yang berkenaan meskipun positif HIV, ataupun pegawai perubatan akan mengeluarkan laporan individu positif HIV tersebut tidak dibenarkan sama sekali mengikuti latihan kadet Jabatan Kerajaan? I think this is berkaitan dengan apa yang kita sebut semalam in our pre-discussion. Jika orang ingin berkhidmat dalam perkhidmatan awam, tetapi Dr. Nurul ada sebut tadi yang apa-apa reporting dilakukan ialah for statistical purposes kecuali Jabatan Pertahanan Awam, JPA, ataupun dalam Army. Dr. Nurul boleh beri penjelasan? Actually, I think it was since last year. Jadi kalau sesiapa yang nak memohon jawatan dalam JPA, Jawatan Perkhidmatan Awam atau SPA, jadi memang kalau tengok borang medical check-up tu, dia tak minta ujian HIV, tapi dia minta apa kita kata self-declaration. Jadi ada kolom yang pertama tu, so saya mengaku saya mengidap sakit-sakit berikut. So among which diabetes, sawan babi, asma, bla bla bla, and they have added a column for HIV. So tapi dia tidak meminta ujian HIV dilakukan dan tidak juga diminta laporan perubatan daripada tersebut. Jadi I have a few patients yang memohon untuk jawatan dalam SPA. Jadi so they were asking me, Doc, should I declare myself as HIV positive? So me as a counsellor, jadi saya selalunya kita sebagai counsellors kita tidak kata ya atau tidak. Jadi what I tell my patients is up to you. Jadi it's good for you to be truthful, but of course on the other hand, so unfortunately there might be some element of stigma and discrimination. But whatever it is, so kalau kata seseorang tu on heart, so dia dah virally, especially kalau dia virally suppressed, jadi sepatutnya tidak ada halangan jadi untuk dia bekerja. So in fact, jadi so I have patients from all categories of work, jadi who is under my care. Jadi the most important thing is to be on treatment.
Okay. Jadi so far, jadi yang perlukan, jadi pesakit saya yang perlukan medical report cuma kalau doktor saja. Okay, jadi so I have a few patients who work in the medical line, so mereka still boleh bekerja, tapi saya mesti menulis every 6 months laporan perubatan kepada Malaysian Medical Council, so they can still work as doctors tetapi with certain criteria lah, maksudnya dalam certain kategori yang tidak memudaratkan pesakit. Jadi contohnya mereka tidak boleh bekerja sebagai surgeon, tapi kalau bekerja sebagai outpatient doctors, buat just tracking patients, ambil darah, itu prosedur yang di mana mereka boleh nampak jari, itu tidak memudaratkan pesakit, so itu tidak ada isu. Okay? Jadi I always tell my patient, jadi tidak sepatutnya tidak ada masalah untuk bekerja, dan still kalau timbul elemen stigma and diskriminasi, saya sentiasa advisekan, sarankan pesakit-pesakit saya untuk lodge complaint kepada Malaysia East Council, because they are always ready to support, to back our patients. Faham. It's about voicing out lah if you are facing stigma untuk mendapatkan the right kind of support. Okay, I'm powering through the questions. Seterusnya daripada Muhammad Sulaiman, dia nak cakap pasal pengesanan HIV bagi mereka yang ingin berkahwin, because you have to do HIV testing kan. Adakah dapat membantu dalam mengurangkan kemudaratan daripada menular? So awareness for people yang akan berkahwin, sebab kalau kita bercakap tentang population tadi, the population most at risk termasuk female sex workers semua tu. Tetapi we cannot deny the fact that ada segelintir masyarakat yang transmit HIV melalui just regular sexual activities. Particularly, seingat saya apabila saya berada di World AIDS Council dahulu, World AIDS Forum, mereka bercakap tentang the passing of the transmission of HIV from through sexual infidelities. Mungkin orang lelaki yang keluar dan melakukan hubungan seksual di rumah di luar perkahwinan mereka dan balik ke rumah dan pass on to the wife and to the kids. Tetapi di Malaysia you have to do HIV screening before you kahwin. How is this effective in helping the cause? Okay, so actually program saringan HIV pra perkahwinan memang telah dilaksanakan. In fact, is become mandatory. Dia macam salah satu daripada rukun nikah pula kena buat, kalau tidak tak boleh nikah. So jadi the first state yang buat program ni many years ago was Johor. So the aim at that time was pada ketika tu didapati banyak kes-kes perceraian di kalangan pasangan disebabkan oleh isu HIV ni. So one of the aim is bila kita screen, number one kita nak menghalang jadi rantaian jangkit ini daripada diri suami kepada isteri. And bila kita dapat kesan awal, jadi kita dapat treat, so again it will improve the quality of life. Secondly, kita dapat mengurangkan perceraian, dan kalau kata pun kita detect seseorang tu ada HIV, so kita di pihak kesihatan kita sama sekali tidak menghalang perkahwinan. Okay? Jadi apa yang kita buat, so kita bagi counselling pada those affected and their partner so that they can make an informative decision sama ada untuk meneruskan perkahwinan. Okay? Jadi doktor sepatutnya sama sekali tidak boleh menghalang perkahwinan. Okay? We just want to make the marriage as safe as possible supaya kita dapat stopkan the chain of transmission, dan hopefully kalau katalah isteri tu pregnant later on, so bayi yang dilahirkan itu juga tidak dijangkiti oleh HIV. Okay. Jadi semua bakal pengantin Muslim so diwajibkan untuk buat ujian saringan HIV. But now we are getting also more and more people who are non-Muslim are coming forward requesting for premarital HIV testing, which is I feel that it is good. So if you know your status, that you take treatment, as I said, get your viral load suppressed, then you can prevent your spouse. Faham. Okay, so at least the awareness is out there. Okay. We are now at the very end of our session dah. Just before we go, the last 1 minute, mungkin a short round of nak bertanya tentang utopian view of apakah yang kita boleh achieve kalau masyarakat plays a role in creating awareness, in contributing towards the harm reduction, both for people living with HIV dan people currently not living with HIV. Mungkin kita start dengan Azrin, kemudian Dr. Ika, dan kita end up dengan Dr. Nurul. Silakan Azrin. Okay, so pada
pada pandangan saya, okay, yang paling penting ialah didikan di golongan anak muda. Sebab of course we always hear this sentence is prevention is better than cure. So it's better for us untuk mendidik golongan muda di peringkat universiti, di peringkat masa diorang tengah belajar lagi tu, ianya lebih elok untuk kita mendidik daripada muda dulu. Sebab apa? Bila diorang dididik waktu tengah muda tu, information ni dia akan pass on, dia akan mendidik dia punya golongan keluarga, rakan-rakan yang lain. So macam Dino kata tadi, we need to be able to engage dengan the youth. We need to be able to speak to our golongan muda. Tetapi unfortunately sekarang, bila ada pihak-pihak yang nak mendidik atau pihak-pihak yang nak bercakap mengenai benda-benda yang sensitif, kita automatically dituduh yang bukan-bukan. Macam, kenapa awak ajar dia benda macam ni? Saya tak nak dia tahu benda macam ni. Tetapi at the end of the day, kita kena bagi tahu dia orang, kita mendidik, kita bukan menggalak, kita nak mendidik. Sebab macam Dr. Nurul tadi, that is the only way they can make a well-informed decision. Yeah. So the decision at the end of the day, anak ke, saudara ke, adik-beradik ke, suami, isteri, cucu ke, siapa ke, at the end of the day, individu ni dia akan keluar di dunia, dia akan seorang. At the end of the day, dia sahaja tahu dia punya pilihan, dia sahaja tahu dia punya decisions in life. So by providing them atau by really making sure that they have this right information, maklumat yang betul, tepat, okay, this is the only way untuk kita mengurangkan transmisi. We break the chain of infection by how? By education. Sebab memang education yang kita nak bercakap ni memang education yang bukan macam kita belajar matematik atau kita belajar sejarah, bukan. Tetapi it's a different kind of education. So people need to understand that at the end of the day, ini satu didikan. And didikan tu, there is a never ending to didikan. Faham. Alright. Okay. Thank you. Dr. Ika, your comments. Nak cakap pasal how we should move forward with harm reduction. I think it's very important for the society to understand the real concept, the principles of harm reduction. Is that we want to do no harm towards people who use drugs, people who inject drugs, and the whole of the key population dalam yang berisiko untuk dapatkan HIV ni. And I think kalau saya lebih banyak akan bercakap pasal addiction. So I think kita nak membuka minda kepada konsep brain disease yang Dr. Nurul cakap tadi, and that we want to educate the society that not all drug users are dependent on drugs. Some of them are occasional drug users, but sometimes kita pukul rata je drug users ni. And in moving forward with harm reduction, we want to sustain the low levels of HIV infection among drug users, and we want to to reduce the number of new HIV cases among the other key populations. I think we need to be more we need to have more mobile harm reduction services. We need to have more in the community. We need to have more community engagement to move this forward. All right. And finally, to close it off, Dr. Nurul, silakan. Okay. So I guess way to move forward, I would go back to the basic of ABCD. So A is abstinence. So try to abstain from sex or from drugs. So if you cannot abstain from sex, then be faithful with your partner. So we might be faithful with our partner, but how sure are we our partner is faithful towards us? Yes. If the answer is no, then you go to C, which is condom use. So use condom correctly with lubricant. Kalau guna condom sahaja, it might break. So now I do not just use the word condom when I talk to my patients. I say condom and lubricant correctly and consistently. Because banyak orang dia cuma guna condom with some sexual partners. Tapi dengan dia punya regular partners dia tak guna. And as I said, how sure are you your regular partner is faithful to you? So D stands for drugs. Maksudnya avoid alcohol. So avoid heroin if you are addicted to it. Then treatment with methadone. So
unfortunately for those who are addicted to ice, to shabu, there's no antidote for that. But so we can, if we can refer you, so you can see counselors with AADK, or even in HKF, for example, we have addiction specialists which can help you to overcome. So with the addiction to methamphetamine. So drugs is also stands for treatment for HIV, the ART. So if you're diagnosed with HIV, jangan segan untuk datang ke klinik kesihatan. Okay, jadi insyaAllah so kerahsiaan anda adalah terjaga. So you need to be on medication as early as possible. So tujuan rawatan twofold. So kita kena dapat suppresskan virus, immune system you recover. InsyaAllah you can live a healthy life with other people. When we get your viral load suppressed, InsyaAllah you won't be transmitted to other people. Okay, and and I guess D also stands for PrEP. So for those at high risk, okay, jadi so you can consider PrEP so as a prevention tool, so in order to prevent you from getting HIV. That's what we are. At the end of the day, undetectable equals to untransmittable. So that is apa yang kita nak. Dan apa yang kita bercakap hari ini, I should have ideally started dengan ini. Harm reduction is a philosophy and set of practices that acknowledges that abstinence isn't possible for everyone. So kita tahu bukan senang. So, our tabiat, our norms, it's difficult to break, but then it's good to know that there is harm reduction in the picture untuk membantu kita untuk menyelesaikan masalah HIV ini. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nurul, kepada Dr. Ika dan juga Azrin dan juga kepada Tuan Syed Azmi who dropped off earlier, and we had a very healthy discussion tentang harm reduction ataupun pengurangan kemudaratan dalam HIV. Kalau anda ada sebarang soalan lagi, you can always email to us and kami akan cuba untuk mendapatkan jawapan buat anda melalui panel kita. I would also like to bring your attention to our next workshop yang akan berlangsung esok, iaitu yang akan dikendalikan oleh kolik saya Naila. Interesting one, do the right thing, steer your brain to positivity. So it is going to be about how you can harness the power of positivity to achieve greater heights in what you're doing. Kita ada dua orang speaker yang sangat-sangat influential. Pertama sekali kita ada Profesor Dr. Muhaya, somebody yang memang banyak bercakap tentang the power of positivity dan kerohanian, dan juga kita ada Joanna Bessie, seorang trainer, the head of Infinity Academy. Dan dia akan bercakap tentang activities, tricks of the trade, apa yang anda boleh melakukan untuk enhance your own positivity, your own productivity through positivity. Okay, anda telah pun bersama saya Dino Omar dalam webinar The New Normal Series di LINC at Astro AWANI. Terima kasih saya ucapkan kepada anda dan jangan lupa untuk berikan kepada kami 5 stars jika anda suka dengan apa yang kami sajikan buat anda hari ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Alright, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Thank you very much ladies. Jumpa lagi. Terima kasih.